Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too, thank you. I hope you enjoyed when you joined to my class right for today. And then before we beginning our presentation for today, I want to know who doesn't come for today. Siapa yang dapat hari ini? Why? Izin ya? Kenapa sakit? Izin ya? Well, and then for today we have to knowing about our new material. For the title, maybe you will read on this PowerPoint. But for today, I decided to explain what this. But for this explain will be explained by group 7. Yeah, so you only look and then you must be part of this presentation. And then if you have the questions in each every group, must be raise your hand. Ya, lalu kamu sebutkan pertanyaan kamu apa. Okay? Understood? Yeah. Before we beginning, I want to tell to you about the purpose. Jadi kita ada tujuan nih. After you learn this material, so what have you got after you learn this? The first, I want to know you know the understanding about the meaning of the caption. Jadi kamu paham tentang apa itu caption. And then the second one, you understand the language feature of this caption. And then the last is you know the characteristic of this caption. And then you know the kinds of the caption because that we know we have to know another caption. Jadi caption itu memiliki banyak jenis, gitu ya. Jadi kamu nanti akan mengetahui hal-hal tersebut, gitu ya. So now you must be listen carefully, and then if you have the notes, you must write on your book. Okay? Ya silakan dimulai. Ini namanya ya. I sit over there. And then you only read carefully ya, apa yang teman sampaikan. Ya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. So we are from the 7th group. What we will do now is to tell you guys about the material of creating caption. But before we start the presentation, we're looking forward to your attention and pay close to your attention to our presentation. Thank you. Jadi sebelum kita mulai presentasi kita sangat mengharapkan perhatian kalian dan pandangan kalian untuk memperhatikan materi yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Okay, now let us introduce ourselves. My name is Handoko Patanan Sregar. I serve as the mentor and read all the materials. The next is My name is Nisha Putri. I read materials. My name is Mawar Rita. My name is Afan Jahadin. okay. We already introduced ourselves. Now again, get to the presentation. We at the first page is the list of content. So we have table of content here, and the 7th group have 6 lists of content. The first content is introduction that we already did, and the next is the second is what's caption, and the third is the function of caption. The fourth is types of caption text. The fifth is language or features of caption, and the sixth or the last is rules and how to write a caption. Okay, the first material is A. What's caption will be read by me. We have 3 points here. The first point is caption is an explanation for a picture or an illustration, especially in a magazine or
newspaper. The second is caption usually appears below pictures, photos, graphics, posters, and even tables. And the third point is captions are usually also used to emphasize the content of an article, essay, or report. Jadi, what is caption? Apa itu caption? Caption adalah contoh untuk menjelaskan atau deskripsi kita ketika kita mempublikasikan suatu postingan, foto, video, bagan, atau majalah. Jadi caption ini adalah deskripsi yang akan menjelaskan dan letaknya itu biasanya di bawah media yang kita publish dan bersifat untuk menjelaskan apa arti dari hal yang kita posting. Next. Okay, the second material is B, the function of caption. To tell the readers or viewer about what happening in the picture, video, table, or graph. Jadi kurang lebih the function of caption, fungsi dari caption adalah untuk memberitahu readers atau pembaca atau pelihat tentang apa yang terjadi dengan gambar, video, bagan atau grafik yang kita upload atau kita publish. Jadi kurang lebih garis besar fungsinya adalah yang pertama itu sebagai deskripsi dari hal yang kita publish, dan yang kedua itu untuk menjelaskan arti dari material yang kita up di publik, dan juga yang ketiga untuk menarik perhatian orang-orang agar mau melihat posan yang kita publish. Okay, next. The next is C, types of caption text. The first is identification board. This type of caption only mentions who is in the picture. The second is outline. This type of caption says what is in the picture and what the person is doing. Jadi untuk tipe caption text atau text caption itu pertama ada dua dulu yang bakal aku jelasin. Yang pertama adalah identification board atau bar identifikasi, yaitu adalah sebuah tipe caption text yang hanya menjelaskan objek dari foto atau video yang kita publish. Jadi hanya menjelaskan objek yang terdapat pada gambar, bagan atau video yang kita publish. Sedangkan di poin kedua, outline, this type of caption, jadi untuk tipe caption text yang kedua ini, kalau yang tadi pertama identification board itu hanya menjelaskan objek, kalau di outline ini dengan objek juga dengan aktivitas apa yang dilakukan objek tersebut pada gambar yang kalian publish. Jadi di outline ini selain hanya menjelaskan objek-objek yang ada di gambar, juga menjelaskan aktivitas apa yang objek-objek tersebut lakukan. Okay, next is for point 3 and point 4 will be read by Keisha. Selanjutnya ada caption selanjutnya itu yang ketiga ada summary. This type of caption contains a more complete explanation of the people in the picture, what they did when they filmed and why they did it. Jadi di sini tipenya itu lebih meringkas dari apa yang terjadi di gambar yang diposting. Nah, yang keempat itu ada explainer. The form of this type of text is more complex than the summary, and this type of text contains previous events and their words. Nah, di sini itu lebih menjelaskan lebih lengkapnya dibanding tipe yang tadi, lebih ke ringkasan dari foto yang diambil. Selanjutnya tipe yang kelima ada group identification. This type of caption is the same as the type of identification that caption that this type is used if the image contains more than one person. Jadi di sini group identification itu lebih ke menjelaskan mirip-mirip sama identification that, tetapi di sini konteksnya dia menjelaskan apa yang difoto lebih di foto itu lebih dari satu orang, jadi lebih digambarin juga. Nah, kalau yang keenam itu quotes. This type of text contains quotes from someone related to the display image. Jadi kalau tipe yang ini quotes kayak lebih menaruh penjelasan tentang penjelasan kayak kata-kata
finished our presentation about types of list of question text. And the next is the language of features of caption, which will be read by Rasika. Mahabati Rasulika. Jadi ada language features of caption. Seperti itu preposition phrases is a group of words that begin with a preposition and end with a noun or noun phrase. This noun, pronoun or noun phrase is the object of the preposition. Jadi prepositional phrase itu dia tuh kata dia tuh mendeskripsikan lebih lanjut tentang kata benda atau kata ganti. Nah, ketika itu ada di sini give of us. Jadi itu as a group of words consisting of an identifier, a modifier, or the use of pronouns, direct object, indirect object, or complement of action or verb expressed in the infinitive. Jadi language features ini tuh menggunakan biasanya tuh katanya tuh menggunakan kata to, of. Nah, biasanya itu menggunakan persatuan misalkan was atau next. Next itu adjective phrase. Jadi it's a group of words that act as an adjective in a sentence to give more information about a noun or pronoun. Adjective phrase example ini ada example-nya. Jadi adjective phrase ini gabungan antara type word dengan modifier. Jadi seperti itu kata pertama dan modifier itu kata yang sehingga membuat sebuah frase yang bertujuan sebagai kata sifat. Nah, ini ada contohnya. Nah, next is question. So, a question is generally distinguished from a sentence that makes a statement, delivers a comment, or express an information. Jadi question ini kayak pertanyaan kayak biasanya kita itu menggunakan kata how, terus what, ya, kalau pertanyaan saya dulu. Nah, jawaban itu explanation. Jadi explanatory sentence usually begin with explanatory pronouns like how or what to give emphasis on the noun or object in the sentence. Jadi ini ada hubungannya sama yang question tadi. Terus kalau exclamation ini biasanya menggunakan tanda seru ya. Okay, so Mahabati has just finished our presentation about language of caption. So the next material is E, rules of writing a caption. This will be read by Astro. Oke. Jadi first supply specific information. Jadi informasi yang diberikan tuh harus spesifik dan juga harus dijelasin pakai 5W 1H. Kalau kan 5W 1H. Oke. Yang kedua itu ada use present tense on the first sentence. Jadi itu tuh kita harus menggunakan kalimat present tense pada awal kalimat atau kalimat pertama. Yang ketiga itu ada caption is written in a complete sentence. Jadi caption itu harus ditulis dengan lengkap, nggak boleh dikurang-kurangin lah. Clearly identify the people and location in the photo. Jadi kita harus mengidentifikasi dengan jelas orang dan lokasi yang ada di pada foto. Yang kelima itu ada identify the person from left to right. Jadi kita harus identifikasi seseorang itu dari kiri dulu baru ke kanan. Yang
ada how to write a caption. Jadi yang pertama itu ada observe the select photo or video that you will give the caption. Jadi kita tuh harus apa ya namanya? Harus amati foto atau video yang pengen kita kasih caption. Terus yang kedua itu ada find out the message from the picture before you write the caption. Jadi kita harus cari tahu apa aja isi dari foto atau gambar yang kita pilih sebelum kita bikin captionnya. Terus yang ketiga itu ada word condition part of sentence under the picture. Jadi kita tuh harus ngasih apa namanya rasa pada bawah gambar bawah di bawah under picture di bawah gambar. Okay, so we just finished our presentation about the material of creating caption. Is there anyone who wants to ask a question? Please raise your hand first. Mention your name and then your number name ya. Okay. Pengalaman sama Ode kamu berapa? My name is Sandra. I am from the first group. Professor number is 3. Could you please give us an example from the group in identification line of that? Like, how should we write it? How should we? Satu, dua, tiga. Example, group identification. Example of the group. Kita cara melakukan. How to? Okay, thank you Nadira for the first group. The next is raise your hand. Okay, Renata. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello, my name is Akshay in group 7. My name is Renata, absent 30, and I'm from group 2. I want to ask, so tadi Ashraf mentioned about rules of writing caption. The number, so the rule of writing caption number 2 is use present tense on the first sentence. What if I use past tense in the first sentence? Apakah itu masih bisa disebut caption atau dia udah nggak bisa disebut caption lagi karena dia udah nggak pakai dia melanggar rule-nya? Itu pertanyaan aku, makasih. Thank you Renata from the group. Okay, Rafa, please raise your point. Menurut pendapat kelompok kalian nih, gimana sih caption itu, caption yang baik itu bisa meningkatkan kualitas video atau foto yang diposting? Thank you Rafa for your question. Okay, Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Dimas Asaridi. I am from Group 3, West to SQ. Is the use of informal language in action always more effective in attracting love-based attention? Why? Thank you Dimas for your question. Okay, Anissa, please
you, Anissa, for your question. Next, Raya, please stand up. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Raya, for your question. Okay, thank you for you guys are patient. Please give us time for discuss for answering your question. Thank you. Sambil kita nunggu temennya jawab pertanyaan kalian, I have the question to you and then kamu bisa googling ya dari cell phone. I ever read the caption of the formative caption and then persuasive caption. Nah, coba kamu cari what the differences between of the both of them. Ya, formative and then persuasive. Cari perbedaan di antara kedua itu. Formative caption and then persuasive caption. Sambil kita tunggu tempat kamu untuk menjawab. Formatif atau informatif ya? Sama persuasif. sesuai penjelasan yang tadi yang aku sudah
pertanyaan dari Renata. Jadi kan tadi Renata nanya kalau nggak pakai present tense masih bisa disebut creating caption atau enggak? Jadi caption text dalam bahasa Inggris sebenarnya bisa ditulis menggunakan kalimat saja. Tapi lebih baiknya menggunakan caption text karena bisa lebih mudah dipahami. Okay, attention please. This is we will answer a question from Anissa Mutiabilities from the fifth group. So Anissa and her group is us in our group. What should we do when we find or we got Sarah when someone is creating a caption? Okay. Jadi pertanyaannya itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang dapat kita lakukan ketika kita mendapati seseorang yang melakukan Sarah di captionnya. So we can do by recording the following post and providing education so that no one else cares about Sarah in making caption. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan melaporkan postingan yang bersangkut pautan dengan caption Sarah tersebut agar dapat ke-ban dan nggak ada lagi di publik. Dan setelah kita nge-ban dan melaporkan postingan tersebut, kita nggak bisa tinggalin itu aja. Kita harus kasih edukasi kepada pelaku tersebut agar tidak lagi melakukan Sarah dalam pembuatan caption. Jadi selain kita menumpas, kita juga harus mengedukasi biar nggak ada lagi jamur-jamur yang tumbuh ketika Sarah tersebut sudah dibasmi. Is that enough? Okay, thank you. You're welcome. Jadi ini pertanyaan dari Kakak. Jadi pertanyaannya kan pendapat kita gimana membuat caption yang menarik perhatian kan. Nah, jadi menurut kita itu dengan membuat caption sesuai dengan fakta, sesuai apa yang kita posting. Jadi udah kayak udah lebih-lebihin juga apa yang kita posting dengan caption. Terus juga perhatiin juga kata-kata yang digunakan. Jangan terlalu formal, pakai kata-kata yang friendly atau yang biasa lagi hit di zaman sekarang ini. Selanjutnya, aku menjawab pertanyaan dari Mas Rafa. Caption informal itu lebih menarik bagi para audiens. Alasannya itu banyak hal, karena di caption informal itu masih pakai bahasanya yang lagi keren, terus habis itu jadi di audiens itu lebih terasa kabarnya dan bisa lebih mudah dipahami oleh audiens itu sendiri, terus lebih mengundang kayak interaksi. Misalnya dia bikin caption yang informal, terus habis itu bahasanya bahasa sehari-hari yang mudah dipahami orang, jadi yang mengajak audiens buat berkomentar, lebih ada interaksinya di situ. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raya. Tadi kan saya nanya bagaimana pembuatan caption yang sesuai dengan peraturan. Jadi itu tuh harus yang pertama tuh harus akurat, jelas dan ringkas, sesuai tujuan, sesuai dengan audiens, relevan dan dengan visual, sertakan KTA atau call to action, gunakan hashtag dan emoji dengan tepat, dan gunakan yang baik dan gunakan kata yang baik dan benar. Dari semua bagian, tadi pertanyaan yang saya, siapa yang mau coba jawab? Ayo, ya. What is your name? Perbedaan antara formatif caption dan substantif caption. Jadi formatif caption ini
Itu pasti kan jadi apa tuh ya? Expanded, verification, headline, storytelling, apa yang lain apa yang soalnya dia mempengaruhi para pembaca ya kan? Ya, mas kan belum tulis apa dia? Hah? Coba balik lagi ke yang tadi tuh. Kalau dari penjelasan jenis-jenis type of the caption. Yang termasuk mana tuh? Tagline, identification, expanded atau yang summary. Kalau tadi yang persuasif, tadi yang mempengaruhi baca ya. Mana masuknya? Adi banget iklankan. Apa coba yang lain kira-kira masuknya kemana? Mana? Summary kan kayak rangkuman doang. Expanded itu kayak yang suka kamu baca di koran-koran ya. Like a newspaper or another. Coba yang lain. Ada quote, ada group identification. Kalau quote itu kan ada gambar kan. Gambar ada kata-kata ya. Ada isi yang gambar itu. Maksudnya mana kira-kira tuh? Kalau mempengaruhi dia mana? Ya tadi ada yang jawab, siapa yang jawab? Renata. Expanded. Okay, why you try to answer expanded? Why? Kenapa? Karena apa? Ya panjang menceritakan secara keseluruhan ya. Jadi kayak kejadiannya semua itu dijelasin, diisikan. Oke, thank you Renata. And then Mega, ya Mega tanya di fokus. Now I want to continue sebelum ditutup ya. Kita tadi I have a good presentation. But for now I want to continue to the questions of Nadira. Nadira says about the group identification, ya kan? And then you try to give an example of it. Ya kan? Coba kasih contoh dari itu ya. I have sent the some picture to Renata. Renata, you will be share on the group. Oke, sekarang you try to open your WhatsApp group and then you look at the picture. I share Renata? 5 ya. And then 5 picture. I give you 1 minute to you to analyze. That is the type of the caption text. Ya, jadi dia masuk dalam jenis caption yang mana? Only one
your presentation. Okay, attention please. So we will just finish our presentation about material of creative caption. Thank you for you guys our attention. We're forgive us and apologize if there are any mistake come up from our group. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi Okay, so thank you to Group 7. You have the good presentation. And then after you learn this material, what you have bottom up this? Kamu sudah dapat apa saja tadi? Okay, good, apa? Identification about the caption. And then what else? Height, good. And then language feature. And what else? The rules of the caption. And then could you mention what the kinds or the types of the caption? Tipe dari caption atau jenis caption ada apa saja? Identification, and then summary, outline. Yeah, okay, good. Okay, good. Okay, good. Give a applause to and then we will continue to the next meeting and the materials will save and then I give you the assignment of this caption. Yeah, and then Rafi maybe kamu bisa siapkan untuk pulang.